sedangkan kula sareng para ajun la ampun ngegeli bahwa kanca nika saalong polong bangkin nika sedaya na paki kan tati musuh nika tati musuh kecuali serah kecuali kanca sengibah ketakwaan sengibah kemanfaatan sengibah kebagusan kita mangkin nika insyaallah mangkin nika terus tati kanca paki nang akhirat milana Imam Ghazali negasakin nang situn kay tabaga dinto sepaling ikatakok nang akhir zaman nika pampa termasuk nafsu termasuk dunya termasuk kulit sarwa perajunan nika kanca nika paling ikatakok Imam Ghazali kanca saikibah keborok ke timur nika bisa jadi paki nang akhirat bani tati kanca balik tati musuh milana melar manter badan perkumpulan seketika dinto nika teti kanca seutuhnya mulai dari dunya kantos ke alam akhirat. Anapa? Karena mungkin perkumpulan nika bani cuman ya kuen sareng para sahabat para ulama. Allah Ta'ala pun hanya ta'akin dalam Al-Quran wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati sumaro. Kita masuk ke surga ka dinto bani bi ketibi masuk ke surga kalaban perkumpulan kalaban apa kelompok benibi ketibi melar manter ka dinto kulis sareng para ajunan masuk ke dalam surga kalaban sekelompok sehingga tak ada hisab sehingga tak ada pertanyaan melar manter ka dinto titik kenyataan amin ya rabbal alamin. Kula sareng para ajunan ka dinto selalu aja wudu nikah muwa ka dinto bisa iceling cemper etengalen sareng sedeja kanca ka dinto seneng kana wudu minangkah matera dek kebedana muwa ka dinto melana al wudu secara lugat nikah ipon dari wadoa ka dinto amana al husn wal jamal amana bagus amakna ratin milana kaipun sebagian para ulama ka dinto ketika kula sareng para ajunan melasim wudu engke sestonah lokal waktu lokarlo ajalla lokal napa karena ka dinto ketika wudu nikel ampun bercahaya berdekat terak menguwa ka dinto sehingga itengalan ni keselalu senang milana Sayyidina Anas ka dinto sareng Kanjeng Nabi pernah idabui ya Anas ini statokta antakuna abadan ala udu'in fa'al fa inna malakal mauti idza qabada ruhal abdi wa huwa ala udu'in kutibat lahu syahadah milanah debunah Sayyidina Anas bahwa engkau bi Kanjeng Nabi ka dinto ini statokta lamun mampu beeng Anas antakuna arabadah beeng Anas ka dinto abadan isalancengah ala uduin atas udu artinya melangkung udu malam siang nika udu selalu ijaga fa'al saya ngaya pun kaki mampu kelaku eman anak pemisro kelaku di ajunan Rasulillah nika mun mampu kilo anapa nika Sayyidina Anas sareng ajunan Rasulillah seperintah ka dinto nika manabi mampu atas ajaga wudu soro kelaku ka dinto fa inna malakal mauti karena seangkun para malaikat nika idza qabadu ruhal abdi ibila malaikat ka dinto nyabudah roh sibening kulisan para ajunan roh sibening kita ka dinto tapi wa huwa ala uduin hal tining kebula ka dinto ala uduin bedah tepan di wudu orang yang tari malaikat maut nikah orang tepan andi wudu lamun tepan andi wudu itu wah tabun Kanjeng Nabi terakhir kutibat lahu syahadah itoles lahu ika andi kebula syahadah nikah mati syahid nika kerja luar biasa ka dinto bila ngiring kula sareng para ajunan uduk ka dinto jaga kula sareng para ajunan baik beda napa bisaus uduk ka dinto laksana agin palazim supaya kula sareng para ajunan ketika malaikat datang kula sareng para ajunan ka dinto malaikat kula nikah termasuk orang syahadah orang seisak para malaikat
para malaikat. Bilana nengka dinto bahwa menurut syariat nikah bunten, menurut syariat saya kuda uduk nikah bani amanah bagus, bani amanah ratin, bani amakna ala wajhin mahsus bertempat aten saya kuda uduk nengkan kadinto bade niat khusus, bade besuan khusus, bade angkaut khusus, bani semuanya kadinto harus ibaduen. Bila neng dalam nikah ijelasakin bahwa uduk kadinto termasuk perang seinyamai kalaban as-sajjih. Ketika aba auduk nikah langsung sajjih. Ar-rafi tor bisa mailang asal aba kadinto akadun hadas asbab uduk kadinto bisa hilang hadas nikah karena orang mana bila kadun uduk salat kadinto termasuk apa munajatar rabbi munajat kalau taala. Orang mun ngadep da Allah Taala abak kutu asujeh kutu atang megenteng kutu asai bersih karena mungkin abenta asana nikah kul sareng para ajunan nikah selalu tang megenteng lo om ngadep da ajunan Allah Taala itu kenapa? Tapi sepaling utama nikah dinto patuli bertendib di ajliha kadinto soro yang di asujeh kotu asai bersih, kotu asikat, kotu dak nikah, kotu akalampian, kotu anyar oman, nikah manabi ngadep dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Torjukan untuk kadinto nikah bi ulama itan tuakin kalaben angkaut sepampak. Angkaut sepampak kadinto seharus bi kita semua ibecuen anapa alasnya? Karena angkaut sepampak kadinto karena angkau sepampak kadinto caipun para ulama mahalluk tisabil khotoya awli anna adam mata ila sajarati karena angkau sepampak kadinto termasuk awal kasab nikah sekalapan tusah. Angkau sepampak nikah termasuk awal pertama dalam seabuat tusah dak keajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga bahwa angkau sepampak nikah seharus ibasuen bitan kula sareng para ajunan anapa alasnya karena Nabi Adam damba ketika ajalan dak kapungkan nikah se bi Allah taala ning swarga soroja amak semak dak buah khaldi ni kan ajalan kalaban apa ajalan birijlaihi kalaban sokona wa tanawala minha biyadaihi ben ngaulle dak wa buan kadinto kalaban astana wa akala minha bengakan ada Nabi Adam kadinto dari sajarah bipamihi kalaban lesana wa massah ra'suhu wa raqaha banyeting pana pekapalana Nabi Adam dak dauna kakungkan kadinto teti angkau sepampa ni kebi ulama itan tuakin kalaban ibacueh neng uduk kadinto alseh tolana Nabi Adam lambe ketika entar dak kebuah kholdi nikah ajalan kalaban sokona ben ngaulle kalaban tanangah ben ada kalaban lesana ben nyeting kepala kadinto dak daunah kakungkan kadinto sehingga nikah seetan tuakin kalaban ibacueh neng angkar udu torjukan ulama neng kadinto bahwa Allah Ta'ala nikah aparing keutamaan neng udu nikah banyak termasuk sebelum kanjeng Nabi la yusbi wa addul udu'ah illa ghufira ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar orang kadinto lo bisa nyampurna akin orang kadinto lo bisa nyampurna akin dek ka uduk nikah kecuali orang nikah isepora tu sana bi Allah Ta'ala nikah isepora baik tu sekaada maupun tu sekebudi namun tu sekadinto noro celina aing nikah ibakak kerbi Allah Ta'ala nikah noro aing sekuduk itan kudu serang para ajunan minan sebagian nengka dinto ada bagi as-salatu khairum mawdu'in wala yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'min. Salat ka dinto termasuk salah situnga kelakuan seititipakin dak ten kul sareng para ajunan
ni kelakuan sepaling bagus torjukan wala yuhafidu ala uduin illa mu'min. Orang kadin tok lo bisa aja geda wudu kecuali orang nikah iman. Orang kadin tok mantap ce orang kadin tok bahwa terus semangat ce abak kadin tok terus sete kalaban husnul khotimah malar manter kadin tok teti kenyataan. Amin ya rabbal torjukan neng kadin tok ike helap sareng para ulama sawajibakin neng uduk kadin tok nikah napa uduk nikah kaangkui asolate napa uduk kadin tok cuma keng ngilang aki hadas nikah neng dalam lampon bed neng dalam kadin tok wa mujibuhu al hadas seawajibakin dak kudu nikah mun akadun hadas ma'al qiyam ila shalah asar ta cuma ngedak ke salat ben sepadana agati maca Quran tapi semuk tamat punten gak dinto bahwa kule sareng para ajunan nikah saya wajib hakin audu nikah beni ko tubulan apa jengah kisamun apa jengah nikah pauriya wajib tulian audu mun bakton la masuk wa amma wajib audu ka dinto beni pola na aba ka dinto pola na asolat bunten walan beda hadis nikah sepertama wa illa asal hukum wudu kadin tok nikah sunnat tapi bisa jadi beda bareng sing ke bareng kadin tok bisa nyebakin wajib pada umumnya hukum wudu kadin tok sunnat tapi bisa wajib ketika tengok situasi nah polan asolat polan dek nikah polan maca Quran nikah furudul udu'i tining pan berempan pardona wudu sittatun panika bade menem pardon wudu nengka dinto bade menem torjukan nengka dinto kiai ada bu furudu lo ada bu arkan mana bi arkan nika rukunah akatining salat ada bu arkan anapa pitana nengka dinto mana bi arkan nikah ka hakikatin wahid akati hereng situng akati kulis sareng para ajunan manabi asolat abajang neng kadin to ngaliyah ke dilauna kan lo kengi wa amma wudu kadin to nikah ada bu furudu polana manabi tanang kita nang melolo manabi soko melolo manabi muwa melolo sehingga audu tanang ibasu neng gideng deje lainah ibasu neng gideng lau kan kengi bisa ada pindah jadi milan neng kadin to bahwa furud sareng arkan ni kebita neng dalem nikala ampun ijelasakin cukan al awwalu tining sepertama an-niyatu panika kotu aniyat torjukan sepertama neng wudu kadinto kotu aniyat le niat kadinto seahubungan bi nikah ni kebede peto seahubungan kala ben niat ni kebede peto sepertama hakikatuha hakikat niat ka dinto qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li asatja situng seabareng bi kelakona berarti kita ka dinto aniat ketika aing seepotoron neng muah nika langsung abareng ni kebiasaan biasan ketika dinto karena niat nikah isaba neng qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li abareng bi kelakona wa amma lo abareng niki bani qasdus syai'i bani anyama satja bali anyama azmun lain ka dinto wa kharaja bi hadhihi ta'rif al azmu ka dinto kadin kulis sareng para ajunan kok ki entar kalaba maju tapi kalau belu deki mangken saupama ya kan bani niat ka dinto azmun lo abareng can sebagian kitab pa intarohi mun on laun lo abareng bi kelakon langsung nika bani hakikat niat ka dinto qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi abareng kelakuan ka dinto abareng ketika aniyata aba langsung motoron aing nika pertama nomor 2 hukmuha hukum niat ka dinto al ujub ghalib hukum niat secara lumrana secara kebiasaan ka dinto nika wajib
keluar dari wajib napa? Adus mayit. Mayit ni kalau wajib niat. Lo wajib niat mayit faniyatuhu mandubun lil ghasil. Niat mayit ka dinto ngadus mayit nikah da orang sing ngadusin cuman sunat. Milana mayit ka dinto cai pon ku lagi bilana ning lain tempat ka disa hukum taklid ni kalau masuk. Hukum perintah da ke mayit ni kalau lo masuk. Andai kata mayit ka dinto hukum taklid masuk, oh makin mati kudu anyat TV. Ini mah pada mayit suruh anyat TV kan tak ada. Milana mayit ka dinto ketika lebih-lebih datang dari Malaysia, isambi ke Madura, bireng Madura ni kebanyakan dibuka. Bani cuman keng dibuka kain kapan ka dinto, bahkan bisa setting kepala ni setting. Ni kan teroning ni kan teroning ngan lo hotal. Hukum taklid ni kata ada, hukum perintah ni kalau cekak dek ke mayit, apa? Karena mun saumpam bakun cekak dek ke mayit berarti mayit ni ketusah juga. Yang hukum kan lo apa aja mangkin. Ima pada mayit selastar na ipendem pa apa aja kan tak ada. Berarti hukum taklid mun bakun masuk susah mangkin lagi. Milan cai pun para ulama hukum taklid dek ke mayit ka dinto hukum perintah ni kah keker ketika abek lemate. Milan bagi mayit wa ma bagi senyeting ki betal. Kan biasana allamis wal malmus are betal biasana. Senyeting ban setting ni kebet mun lain mahram. Nikah nomor dua hukumah aniat ka dinto nikah wajib. Nomor 3 mahalluha tempat niat. Niat ka dinto tempat beneng ka dimah al qalbu neng ate. Wat talaffudu biha sunnah. Ala pataki kalaban niat ka dinto artan kaden biasa neng matura nawaitul udu'ah neng jolok ka disa. Kisah sabaja abantu dak badan lesan. Sabaja mantap dak ke badan ate ka dinto soro bantu kalaban oca liyu'ayyinal lisan al-qalbah bistihdariha malih hadir nang ate ka dinto wa amma niat nang dalem nika manabi orang ka dinto audu sebiasa lakat ison dakin tempat-tempat sesonat wa amma audu nang dalem WC nang jeding ka disa salah orang ngabengkang ki pamaca de apa nika sero kartek lebet karena makro ka dinto manabi yo caakin nika nomor 3. Nomor 4 kaifiyatuha. Nomor 4 zamanuha. Zaman niat. Nomor 4 zaman niat ka dinto biasana isabe nang awal ibadah. Niat ka dinto biasana isabe nang awal nang pertama ibadah ka dinto keluar dari ni kenapa? Pasa. Pasa mangken aniat kolem pajang aniat marisa. Lastar isa pasa kileku. Nika berarti niat beni niat nika tangki cai pon gelek. Cai pon gelak i atas bahwa hukumah bahwa hakikat niat ka dinto qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi ko tu abeung deman kan lo abeung mun pas-pas ka dinto harus abeung bi niat ni ka masakat bisa jadi orang ka dinto tebebes sehingga lo asunnat nang pasana tengit de apa milana niat ka dinto nang bulan puasa nika sunatakin amulain dari mari Isa sampai waktu sopu nika keluar dari dalam undang torcukeun zakat dari kecukeun udhiyah kurban milan niat nang setelok nika laisat makrunatan bi awalil ibadah bahwa setelok ka dinto niat nika lo apeureng kalaban awal ibadah. Senomor 5 carana niat. Cara niat ka dinto atebite kalaban badan ibadahna. Mun ibadah salat ki lain. Mun ibadah kinto ibadah haji ki lain niatnya. Mun ibadah nikah ibadah wudu ki lain niatnya kan lain. Mun ibadah nikah ibadah basah nikah nomor 5. Nomor 6 syarat-syarat wudu nikah beda menem. Syarat-syarat niat kinto ko tu beda menem. Gela dina syarat wudu mangken nikah syarat niat syarat niat dah nikah beda menem. Sepertama seaniat ka dinto ko tu rek Islam keluar dari Islam nikah reng kafir mana bireng kafir aniat min reng kafir asdeka kan lo itu deh magadinto milana mana bireng kafir niat dari kadinto lo masuk ko tu Islamun nawi ko tu Islam seaniat ka dinto
Torjukan illa fi husril kafiro, kecuali ngadusin contoh tangki nika contoh naudzubillah dan gula akadon raji nikah lain kafir. Terus tang bini nikah tepan ahed lepas tero apa lo hedung dan gula ahed kan lata ada padahal si bini kilo adus le nikah cekon para ulama nikah adus soroniati anapa nikah oleh likai tahillah li halilihal muslim nikah keluar dari undang keadinto ngadusin dan bini sekafir nikah dari head nikah sopaja halal dek kelaki nikah kengi wawu tining laki nikah seujuha au sayyiduha dan nikah juga niatnya tapi nikah tak ada bahwa ring bini saya kening kabin ring kafir nikah kalau bisa nikah mungkin lambe ahlul kitab lakar orang bini siapa doman dek kita betibi wa mungkin siapa doman dek kita betibi jeng kita banyak yoba mungkin nikah bi ulama lo ikai ngakin nikah pas andi anak ki susah juga mungkin nikah bila na untuk cuman mungkin nikah tak ada yakin kemungkinan wa amma lambe nikah bi ulama memang ikai ngakin anapa kan lambe beda ahlul kitab kita sekilo irubah kilo iba kitab Taurat kitab Injil mungkin cak auba seteja sing la auba kuda sareng para ajunan ngabin orang bini seluar Islam kak linto ni kalau kenging torjukan syarat niat nikah kudu tamyiz kudu diakal andi akal kuda remah bisa ngakan tibi bisa akela tibi maka tak asa dari nak kanak sikilo tamyiz ber orang cila nak kanak kenni sikilo akela tibi lo bisa akela tibi torjukan kilo bisa ngakan tibi aniat nikah niat lo iterema lo sah keluar dari kadinto nikah sah sepertama napa nak kanak keni kadinto kangkui atau wab nang waktu haji nikah kenging aniat nak kanak keni kadinto ibitom ni nikah ibitom maka tak tangis kan banyak biasa nah para ikiai putran kadinto ikibe dek ke Mekah ipa haji mulai keni kan banyak tanggi nikah mulai niatin nikah lo sah karena apa? Karena nusuk ibadah haji kak dinto putu dak keniat. Tawab nikah ruknun minan nusuk. Wala yasihu illa bil udu qatu audu. La udun kak dinto nikah isakin bi para ulama tapi sa udu akin nikah wallina. Sa niat akin reng sepona. Dan nikah juga reng bini sekila. Reng bini kila akati reng bini andi laken sampurna. Si bini kinto kila. Pas lepas dari head kangkui bi selake kele dari apa dari ya lelaki ni kele pada bi kele di atas ni kah kenging yadusin kenging yuduin dari kah nikah nomor satu nomor 2 dari syarat wudu dari syarat niat nomor 3 al ilmu bil manwiyih kotu uning cek bahwa kak dinto seike niat wudu kotu uning cek seike niat nikah niat wudu Mumpalo oning cek seike niat nikah kan pabit kak dinto nikah semertelo nomor 4 adamul ityan bima yunafiha tadan bareng semrosak deka niat wudu akad apa kadi orang kak dinto aniat wudu neng muah dapat katanang pas murtad nikah wudun losa wudun kak dinto lo isakin bi para ulama nomor 5 ada mutakliki kot iha bisayin kotuh lo akan tongakin meken niat kak dinto kalau bensetung-tung contohakin bi para ulama kadi nikah kuda sarang para ajunan asolat baik kak dinto asolat maghrib asolat isya oleh 2 rakaat ini ke sekedar contoh oleh 2 rakaat pas niat nengate kok mun fulan datang dari omber di Romaruah tang bajang ibadah laki nah nikah kan la niat dan nikah batal salat nikah peke hanya mana akan tongakin niat ka dito kalaban situng-situng nomor 6 anya taaki seike niat artinya sa anya taaki kuwa anya taaki hadas dari wudu jadi lo ning kulis sareng para ajun pas mangmang ko ora pembara wudu
apa kilo pas mang lemun mang ka dinto sareng para ulama nika pakun do isakin kontu audu boleh nika dari syarat niat ka dinto benih syarat wudu punten syarat niat nomor peto sea hubungan kalaban niat ka dinto maksud tujuan niat ka dinto sebisa apita akin nika adat beribadah nika bisa apita akin pertama sekocak maksuduha maksud niat ka dinto napa tamyizul adah minal ibadah melain adat dari ibadah akati adus Jumat kali itu kan sunat wa ghuslit tabarrud adus celep nikah kan adat kena keng celep abak kotor nikah pas adus pas mandi nikah sebisa melain apa kan niat sebisa melain keberadaan kak dinto nikah niat cek nikah adus Jumat cek nikah kena celep cek nikah kena kotor nikah sebisa melain nikah adat bilan nang kak dinto sia hubungan kalaban niat nikah kena peto bilan pertama nang kak dinto al awwalu an-niyah tercukan niat nikah isabak nang awal pertama karena setuju kelakuan kak dinto ibitong kalaban niat wa amma aniyat abak keng lo alako padan mangken nikah aniyat mulolo taro hadir dak majlis nikah keng niat tapi lo pernah hadir kisah saju kan nikah susahnya senyap dalam tiap hari jadi kudu sareng para ajunan di samping aniyat kudu entar dek berin majlis kak dinto karena majlis nikah sanat jelas sanat nikah asampung sareng para rukuru si badan yang sepe nih bani lo asampung gak dinto bahkan bacaan kitab nikah asampung sareng para ulama si badan yang mutur nikah di rukuru dan kudu sareng para ajunan nikah perintah langsung bacaan kitab nikah perintah langsung dari Syekh Abdullah Tabrani gak dinto milan malar manter kita gak dinto sealong polong saat malam saat hari mangken gak dinto bani cuman apolong atas dunia beli terus akom pola ke alam akhirat sedangkan kudu sareng para ajun la ampun ngegali bahwa kanca nika saalong polong mangken nika setelah na paki kan tati muso nika tati muso kecuali kanca sengibah ketakwaan sengibah kemanfaatan sengibah kebagusan kita mangken nika insyaallah mangken nika terus tati kanca paki nang akhirat mila na Imam Ghazali negasakin nang situn kay tabaga dinto sepaling ikatako nang akhir zaman nika pampa termasuk nafsu termasuk dunya termasuk kulit sarwa perajunan nika kanca nika paling ikatako Imam Ghazali kanca saikibah keborok ke timur nika bisa jadi paki nang akhirat bani tadi kanca balik tadi musuh mila na malar manter badan perkumpulan saat ketika dinto nika teti kanca seutuhnya mulai dari dunia kantos ke alam akhirat anapa karena mungkin perkumpulan nika bani cuman ya kuen sareng para sahabat para ulama Allah Ta'ala pun hanya ta'akin dalam Al-Quran wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati sumaro kita masuk ke surga ke dinto bani bi ketibi masuk ke surga kalaban perkumpulan kalaban apa kelompok benibi ketibi malar manter kak dinto kulis sareng para ajunan masuk ke dalam surga kalaban sekelompok sehingga ada hisab sehingga ada pertanyaan malar manter kak dinto titik kenyataan amin ya rabbal alamin nomor 2 at-tani sekak dinto sebisa ia toraki kurang lebih nyuun sepora manabi beda kesalahan kecangkolangan keten kau nyuun sepora sebuah tersedia kepada ajunan setuju wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.